आठवड यांना समजा 21 रुपया, अनिल भगवान पवार यांना समजा 101 रुपया, मीराबाई बापराव राठोड यांना समजा 21 रुपया. धन्यवाद. हॅलो 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. अलंकावती पुण्यभूमी पवित्र तेथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र. तया ठविता घडो महापुण्य राशी. नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वराशे. जगद्गुरु सेवालाल भगवान की जय. जय जगत जननी जगदंबा देवी की जय. अखंड बाल ब्रह्मचारी रामराव महाराज की जय. ओला गुरु गोविंद महाराज की जय. बोलो रे भाई सब संत की जय. बलाओ सगुणा मावे लिया गजाराओ हाथे मारू धुन याद यादो हे बजारी मावे लिया गजाराओ. बगू बडू धुन दर्शन देलाये ए महोरे मावे लिया गजाराओ. पैदाओ करताळी न देश घुमाई रे. ए पोसेवाळी मावे लिया गजाराओ. चराचरमय वास करवा चैतन्य आदिमाया शक्ती पारब्रह्म जगद्गुरु श्री सेवादास महाराज हे समाजेर कुलदैवत कीर्तने पेलो प्रथम दिशे देवाय वंदन करा. छोटेसे कार्याने सुरुवात करा. सुरुवात करतानी सुंदर गोरमाटी समाज है ना राजू महाराज. हाई नंगारा देखो धान देखो थाली देखो देखो सेवा भाया वो सेवा भाया रांगाई लोग भजन कीदे किदे नहीं बोले नहीं. जन महाराज से के दिन अपनी सेवा भाया हमले लाए हणु तो सेवा भाया लायो. वाह वाह जनाती गोरमाटी ने कळो हाई भजनेरो छंद लागो नी कळो. वाह वाह करथाळी न वो वाजा देवळे दातान हाक मारा हाक मारे रो आना जय सेवालाल हरी जय सेवालाल राम. आहा जय सेवालाल हरि जय सेवालाल रे. सेवालाल हरि जय सेवालाल रे. सेवालाल हरि जय सेवालाल रे. जय सेवालाल हरि जय सेवालाल रे. वारे वारे वाह. आहा जय सेवालाल हरि जय सेवालाल हो. सेवालाल हरि
રી રી જાંગ રે સેવાલાલ હરી જય સેવાલાલ રે વાહ ભાઈ જય સેવાલાલ હરી જય સેવાલાલ રે આહો સરાજી ગોળામાં બાબુ ગોળાયો લગારા રે વાહ 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 આહા સરાજી ગોળામાં હારી ગોળાયો લગારા રે સેવાલાલ હરી જય સેવાલાલ રે એ ભાઈ જય સેવાલાલ હરી જય સેવાલાલ રે આહો સરાજી ગોળામાં ભાયા ગોળાયો લગારા રે બોલા 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 આહા સરાજી ગોળામાં હારી ગોળાયો લગારા રે સેવાલાલ હરી જય સેવાલાલ રે વારે ભાઈ સેવાલાલ હરી જય સેવાલાલ રે સાંભળો મારે પ્યારે ભાઈઓ સુંદર આશે ભજન વેરે છે વાહ आणि आता जमेरो कारण હા भगवान हरिभाऊ पवार ए बापून जाथण्या 14-15 दिन वेगे ભેગે ભેગે ए सुंदर से नगरी माहिती चले गो હાવ રે काय मेरो चले गो होटो कोणी आय वाळो હા बजराजू महाराज હાવ ની मनख्या मरगो छ હાવ हाय बापू चले गो जन 14-15 दिन वेगे ભેગે ભેગે पण भजन काय हुशेती करे काय आपले માર ટોટલ भजन हुशेती कोणी करे હા ओ आत्मान त्रिकाल सुख शांती मळीये હા હા ओ भगवान वन आच जागा दिये વાહ अन्नदाने ती पुण्य घडो आणि हे हरिनामे ती लालेरो कळी खाळेरो दोष हटो હા ए शिवा भाया तार मलखेर मय आत्मा आमेलो जेन 15 दिन वेगे ભેગે ભેગે पचवन कधीतरी सुख शांतीर जागा दे देस करथाणे वर नामे ती आज अमर उपोषण मांडमेले दारावती नगरी माहिती હા करण वो बापूर नामेरो भजन बापूर नामेरो भजेला सुंदर जागे जागे ती मनख्यात आमेले वानावानारी मूर्ती હા संत लोक आमेले ओ बापूर नामे ती हरिगुण गाय सारू હા 507 दिंडी आमेली बाबू 5-7 दिने वेगी नाम तो ऊपर 3 छत्री मूर्ति रो हाव नी पण दाने दाने पेली का है खाने वाले का नाम हा आता सालीमेरो जरा वेटो जरा जरा हाव नी केला भाग्यवंताच्या घरी भजन पूजन त्याची वाची पाठ- पाहे रघुनंदन वरज वाट देख रघुनंदन वा करतानी भाईयो सुंदर हे नगरी माई जमावे गे आणि वो बापूर नामेरो उपोषण मांडेचा सेवा भाया करतानी तार नामे ती आरोळी तार नामे ती आरोळी ती बेटा असो सुंदर परिवार छोड दिनो बापू वा 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 भेन भेने भेणू ने हा वेळून 4 भेने वा वा ती बेटा 4 भेने आणि नातीपोत सगळा शेण गणगोत सारी छोड दिनो वा वा आणि बापू 15 दन बेगे नगरी माहिती गमा गो नगरी माहिती गमा ओ छा हानोज आपल्यान बी एकदम जाहीरचं सुंदर जाहिरी वाट्याचं पण हाय बापू आदोगती चले गो आदोगती चले गो करताळी घरे मुंडागेर झाडेर छेंडीरो जडेर झाडेर जड खुडागी वा वा आणि छेंडीरो आसरो चले गो आसरो ज चले गो करन भेन कचवीरान दिबे दी हा भाईर बेटे बेटा न पोते न वा 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 ए बेटा हा आज ये सोनेसे आंगळे माहिती वा वा तारो बाबल छेनी हमारो वीरा छेनी हा पछाई आंगळो सुनो वाटा सुनो ज वाटे छ मार बाबू दिसेली घरे मारो सुनो सुनो वाटा आंगळे मारा ए वा वा मोबी वीरा दिसेली घरे मारो सुनो सुनो वाटा आंगळे मारा मारो बाबू दिसेली घरे मारो सुनो सुनो वाटा आंगळे मारा ए मारो बाबू दिसेली घरे मारो सुनो सुनो वाटा आंगळे मारा मारो बाया दिसेली
व बापूर नामे ती यारोळी आज 15 दिन वेगे हा और पोत मार रे वा वा बेटा बोडी आणि 4 भेने हावनी आणि सुंदर वा अर्धांगिनी वन छोडगो हा झाडेर जड खुरागी वा वा सवाजारा रूबी होरी गाडी एक जाग दुटी वेगी लंगोडी बोला 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 कहना आया ओडो भराना सुनो सुनो वाटा आंगळे मारा मारो बोबी दिसेली घरे मारो सुनो सुनो वाटा आंगळे मारा आओ बधाई संसार रूपी गाडी छ ओ संसार रूपी गाडी रीती चाके छ हाव बाई आणि भिया छनी जे माहिती एक चाग तुडगी महाराज हाऊ गाडी जागे लंगडी भेगी लंगडी जा वेगे जा आज हाऊ गाडी आपण जुपन कधी भारले जाय कारण की तो गाडी चाले नाही चालेनी गाडी लंगडी भेगी लंगडी जा वेगे जा तेरा दाना वेग भिया तो ना केरे घर रे गोवी राजाओला बोल 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 कहना आई से हो तो भराना सुनो सुनो वाटा आंगळे मारा मारो बाबू दिसेली घरे मारो सुनो सुनो वाटा आंगळे मारा ए दी बेटा लायो जल मेला वारे वारे वा वेल घाला दिनो मांडवेला बोला 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 कोणी आवा ओढो भराना सुनो सुनो वाटा आंगळे मारा मारो बाबू दिसेली घरे मारो सुनो सुनो वाटा आंगळे मारा ए दादा दादा रो बेडो मळावो वारे वारे वा बाबू भीना सुनो जयांगाळो बोला 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 कहना आया ओढो भराना सुनो सुनो वाटा आंगळे मारा मारो बाबू दिसेली घरे मारो सुनो सुनो वाटा आंगळे मारा हाओ पचे एक आंगळे माहिती सुंदर पामळो आहे पामळो खाव आणि तीन आपल्या घरेर माई पामळो रे गो वा 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 आणि तिसरे दिन जर चले गो तो घरेर माई मनख्यान बेसू वाटे नाही आहा પછી બાપુ તો જલમેર સંગત બાંધન આયો થો वा वा પણ જલમેર સંગત બાંધતાણી આથાણીન આદિ વાટેર ઉપર ગાડાલાંગ છોડગો वा वा आणि બાપુ એકલો ચલે ગો એકલો જ चले गो કરથાણી સેવા ભાયા એ પવાર પરિવાર ઉપર દુખેરો ડુંગર છે खाव કરથાણી વો દુખેર માહિતી સુખ ભેળે સારું જાગે જાગે તે અમારા સંત લોક આમેલે છે वा 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 યાત્રી જાગા છે સુખ મળાર खाव એ જાગેર ઉપર સુખ મળે છે બાકી કદી છે નહીં आहा સુખ તો રાય આવડા છે ને દુઃખ પર્વતે આવડા છે वारे वा પચવો પર્વતે આવડા દુખે ને વીરગાળે ને હાઈ એક નામ એક नाओ કરતાળી ભાઈઓ ખરો ખાસ आपण बी एकदम जाय वाळा अपनी कना केरो नंबर लागो जो पतो छे नहीं पतो जा चेने अरे के डागी झाड़ न सुगा गो झाड़ रे आंचे डीरो या जरो चलो जाए राम आहा के डागी झाड़ हारो सुगा गो झाड़ रे आहा के डागी झाड़ हारी सुगा गी झाड़ रे ए बाबू धन वेगे दोन तेरा सुनो सुनो वाट परिवार अरे के डागी झाड़ हारो सुगा गो झाड़ रे
दी बेटा आणि दी बोडी आणि नाती पोत आव ओ दादारे छेंडी रासरेर मई बेशी आकरण किया वा 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 तो दादार छेंडी छेनी आहा दादार छेंडी चलेगी ओ छेंडी रो आसरो ये घरे रूपरे दी चलेगो हाव आजो छेंडीर मई बेशेवाळ दी बेटा वा वा नाती पोत सगा शेण गणगोत आणि दी चार भेने हावर खिरे आंगळीर मई आई विराहा वा वा पण तारे बिना हाई आंगळो ठालो वाट ठालो ज वाटे छ पच कुळसी वाटे ती तू आईस करतानी विरा तार वाट जोवा हाव चारी वाटडी तारे सारू बंद पडी बंद ज पडे छ करतानी विरा तू कुळसे गामेन चले गो गामेन चले गो करताळी हम कुळसे वाटे ती तार वाटडी जोवा वाटडी ज जो धीरे धीरे वेळ चली जाए रे हा वा से जागे रे जाय जागेर जागर रे जाए वाला छ हाव जना हमार राजू महाराज केला गो आयेचा हाटे ने ठाले रिये झोरिया हाव आणि एकदम जर हाट उडगी नी वा वा वो हाटे माहिती सारी कागद वड कागद वडे छ आज हाई बापूर नामेर जत्रा सुंदर वा 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 हाई प्रभाती देगा या जागेर ऊपर से चार उडी ठाले कागद पडे पडाय छ हाव आणि वाळा आंगळो जर आहे तो एक एक कोना कोनार माई जाजान पड जाय हाव फरन एकमेकेनो मेला भाई हे नी वाहा जो हाई मन क्या गच्छ वा वा मन क्या जलमेर में आए छा भाईओ हा एक दन वडन जाय वाला छा वा वा पच मन क्या पण येती रा मन क्या पण येती वीरो वेळ चाली र हाई वेळा पुन्हा मळेली र वेळ चाली र हाई वेळा पुन्हा वेळ चाली रे हाई वेळा पुन्हा हे नटगर माळोर जीवन मत समाजलो गांडळेला फोटो छेई रे हाई वेळा पुन्हा वेळ चाली राहो हाई वेळा पुन्हा मळे हाओ पच सेवा ते मनक्यान कळच करताळे भगवान मनक्या जलमेर मय घालो मनक्या जलमेर मय आयचा करताळे ज्ञान ध्यान कळच करण हात बेटे हेरेचा हाव नी आणि जागे जागे ती सताटेक महाराज बोलाताळे आपण भजन कीर्तन करारे छा वा वा कारण की मनक्यान कळच कळच जेन कळेने जो कोण घर बंदे बेरेच बाजून सुते बेरेच हा कळच कीर्तन यात भजन सांभळेन बेटेचा भाईओ हाई धीरे धीरे वेळ चली जाए पुन्हा से जागेर जत छोड जाया आणि एकदन एकले उठन जाया उठन हाई खेळा जावो रे मातेरो काही जेनी मार हातेरो फोटो छेई रे हाई वेळा पुन्हा वेळ चाली राहो हाई वेळा पुन्हा मळे हाओ पच तारमार हातेर कुणसी वाते छेनी सुंदर ओ प्रभुजीरो मातेरो खेळ छ हाई तारेन मारे हातेरो छेनी हाउ मेळ बस्यारो बाजू भेटो बाजू जा जतेच तोणी श्वासेर माई श्वास होतेच तोणी एकमेकेन प्रेमेती बोला प्रेमेती रा आणि एकदम ठाले पाले उठन चले जाया चले जा जसे प्रकारे ती बापू चले गो ये मंडपेर माई पब्लिक नावडरी कोणी आणि थोडा वेळ जेर कोण घरनं चले जाय वाळाचं चले जाय पामळ जा जागे मारो फोटो जाळो तिजा जाने मारा पामळ जा जागे मारो पामळ जा जागे मारो भगवान गालो जल मेला
पामळायचा जगेर माई हाव. मुसाफिरायचा बनथाळी वा, वा, वा. आपण व्यापारीचा हरिनामेर हाव. जागीर जते ती हवा हरिनामेर व्यापारी आमेलेच वा. आणि जसे प्रकारे रो उनेरकन मालच वसे प्रकारे रो वेचरेच हाव. आणि एकदन आपले हाई व्यापार संप जायर बादेर माई जेर जेर गामेन होटो जाळोच होटोज जय रो भगवान तो न पूजे वाळो वत गाई उदर दिए वाळो बोला 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 भरताळीन होटो जारे जाओ ओटो दाळो दिया दाले मारा पामण ये जा जगे माओ ओटो दाळो दिया दाले मारा हाओ भगवान मन क्या जलमेन घालो छ પછી આપણે ના હાથ દિનો દી દોઈ ટાંગે દિનો દી આખી દિનો મુંડો દિનો કાન દિનો वा 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 અને એ અવયવ જે દેમેલો છે એ ઇન્દ્રિય આપણે કર્મ કરે સારું દેમેલો છે वा वा પછી આચો કર્મ કરે છે કે ભલા કર્મ કરે છે જે જો કોણ ઠેરાતાણી ને हाव એક દન ઉઠન જાળો છે हाव પછી એક દન ઉઠન ચલે જાહેર બાદેર માઈ वाह ભગવાન આપણે એક દન વો જાહેર બાદેર માઈ આપણે પૂછે વાળો છે हाव તું કાઈ ખીધો કરતાણી वा वा પછી વો જાગેર ઉપર આપણ વો ભગવાન એ હરી રામ હરી મુંડા ઘરવરદાન વિચારેર બાદેર માઈ પછી આપણ વને કાઈ ઉત્તર દીએ વાળા ઉત્તર દીએ वाओला प्रवीण पाटील पिंपरी चिंचवड पुणेकर येनेर समती 101 रुपया भेटाव भेटी बदल धन्यवाद धन्यवाद પછી મરથાણી ચલે જાય એક દન પછી ફોટો ફરના તારમાર ભેટ હોચક ન હોચ માલમ છે ની માલમ પછી એકદમ તો ઉઠન ચલે જાય વાળા છા આપણે જીવંત રહેતાણી એ ગામે થી ઓ ગામે ચલે ગે પુના ગાડી ભેટી પડચક ન પડચ માલમ છે ની પણ એ ગાડી ભેટી પડ જાય કદી તેરી કુણસી ગામે માં હાટે બેજારે માં પણ એ બાપુર ગાટ પડચ ગઈ સુંદર आ पडे नी मारा પડે ની ગાટ आणि बापू होतो तर खाय वाळो कोणी कोणी ढगाळ आलेला सूर्य एक वेळ दिसू शकेल रे माणसा वाह पण मातीत गेलेला माणूस कदापि ही दिसणार नाही आहा बापू चले गो काय मेरो चले गो हाव. आपले वरो फोटो देखेन रे गो देखेन रे गो झा करताळीन सुंदर हा तारमार सहित फोटो हानो एकदम लागे वाळ छ हा जरूर आ बापू आत्रादान हे बंगलार माई वेतो वा वा आणि आब जाहीर बादेर माई वरो बंगला दुसरो बंधायो दुसरो ज बेदाओ गो जन हा दी बेठा वा वा दी बोडी हाव बापेन हरद खरच हाव पण એ બાપેર મૂર્તિ દિશે ને મૂર્તિ જ दिशे કરણ બાબા લે રે મુરાદી દિશે ની વીરે હો ફોટુ રે ગો દેખે નાર મારે વીરે રે મુરાદી દિશે ની બેઠા રે મારે પતિ યારી મુરાદી દિશે ની લડકા રે ये बाबा ले रे मुरादी दिसे नी वीरे हो ये नाये घेरी मुरादी दिसे नी लड़का रे ए तेरा दाना वेदे बाबू तो ना सुनो लागा परिवार रे ना कथ जाना रे होती तुझा दाळी बाबू रे मारे नाये घेरी मुरादी दिसे नी लड़का रे ए याडी लागी खरो द करेला थोड़ा देना चले गो तुमोला अब कुणसी वाडे ना तू दे गुवीरे हो मारे नाये घेरी मुरादी दिसे नी वीरे हो
પછ ભાઈઓ આપણે બી મૂર્તિ હાનો એકદમ એક પ્રાચીર પ્રતિમામાં બેસી વાળા છે હાવ હાનો આપણો બી બેનર લાગે વાળો છે હાવ અને આપણે બી હાઈ જગ છોડન જાય વાળા છે વાહ 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 આપણે બી એકદમ જાળો છે સે જાય વાળા છે પણ કના કના જાવા છે કોઈ પતો છે નહીં પતો જ છે આજો ની દયાળુ ભજને માં યાજો ભાયા ભાયા બાયો વરબચારી વાદાઓ ગાદારી આયા હલો તારે ના મેરો નંગારા વાજો વાજે ભાયા ભાયા બાયો વિવારો જોરા ગોરાયો નગારા આવો. જય સેવાલાલ જય સેવાલાલ જય નાયક સાહેબ यानंतर भानुदास महाराज